Mejuah-juah man banta krina perpulungan sini kelengi Tuhan, amin ijabah pe kita ringan. Sipatakan bujur mandi bata kita ipaatan kena dengan kita ibas ngikuti pekan doa ibas berengi si peenem kenenda. Mari dagi si puji di bata ibas kitab ndendenta nomor 402 sindeken kari bagin si pemena rasi peduaken. Terbang ke kalengandu, tebusin dosaku, alu mambur darendu, geluku jadi baru, asang masuk gegeku, ku ikutkan katamu. Yesus kam si perkuat, ku puji rasku sembah. Berban kegelengandu, ibabai nu dalamku, ku dalam kesenangan, gelah aku terkeling, asa masuk gegeku, ku ikutkan katamu. Yesus kam si perkuat, ku puji rasku sembah. Mari si pegulat ukurta sope dengar kita nengkahkan kata di bata ras kita toto. Jahwe di bata Bapa si arkuasa, ikatakan kami bujur man bandu Tuhan ibas penemanindo geluh kami bas berngisi sendah. Ija Tuhan ate kami neruskan pekan doa kami ibas berngisi peenem ken enda. Surah-surah kami Tuhan ibenai kami ibas gelarndu. Hadir kam Bapa guna banci tetap empengasup kami. Empebadiakan kam mulai pemenanari sekariku pendungina. Terlebih-lebih Bapa te kami ngorati si pustakandu. Kuaseindu kami kerina terlebih-lebih kekelengendu sia tendu. Si ipa keindu guna empetangkas karena katandu. Kuasandui si berotoritas basia Bapa. Guna banci dahiken dahin pelayanan singgoyalo kena. Kelah lu bagai Bapa kai atendu si pesekndu. Nangdangi perpulungan kami GBKP Tanjung Sari. Indah petangkas man kami. Desken kami karena sienda kubas tandu. Dengkah kendu pertoton kami indah Bapa sebab kami nembah. Arkelangken Yesus Kristus. Amin. Ogenta baswarisi sendah ibuat ibas. Jakub 5 ayat 10 telu sepelalu bagenda katana. Mari raduras kita memperdiateken pustakanta. Jakub 5 ayat 10 telu 10 aluh bagenda kata di bata. Sabar ras artoto. Adilit sekala ibas kam ngenanami kinisran. Artoto lah ia mandi bata. Adilit si meriah ukur. Rendelah ia muji di bata. Adilit si sakit, idilonalah pertua-pertua ibas perpulungan, gelah itu tu kena pertua-pertua dengan iminakina ibas gelar Tuhan. Pertoton si bage si ibahan alutek man Tuhan tentu pepalem kalak si sakit Malem ma ia ibahan Tuhan ibas pinakitna nari. Janah ia lemi Tuhan medosana si enggo ibahanna.
Maka aku kenlah dosandu skala-skala ilbe-lebe temandu, janah ertotolah kam pekepar karena teman-temandu, gelah malam kam pertoton kalak si bujur ergegeh kal. Nabi Elia pe manusia ngebali ras kita, alu tutus ate ertoto ia gelah ola nusur udan, jenari lego 3,5 tahun dekahna. Kenca ertoto ka ia mulihkan reh udan i langit nari, jenari tanah mereken asil. Sehjenda pengokenta sekali nari shalom man banta krina perpulungan sini kelengi Tuhan. Tema si sehman banta baswari si sendah ema karena ulih pertoton. Jadi senina dengan turang ngerana kita karena ertoto mari sinan lebih sope denga pengogen tenda ema ayat pitu 11 kainina ijenda, maka ije Jakub empetangkas entah pe mereka sada nasihat uga kita nimai ulih pertoton ema harus sabar nimai ulih pertoton. Lama maksakan kehendak raspe la jungut-jungut amin nagia la bagi ukur tas kali ulih pertoton jadi senina dengan turang aku pernah kuban enda sada angket kuban sada penungkunan mantu siswa 35 kala jumlah naning kubagenda dikune kam ngalakan perbeben usaha kai ngenda lebih si ilako kendu endam kuban pertanyaan dikune kam ngalakan perbeben kai ngenda usaha si pertama si ilako kendu kuban jawab penalit telu sada berusaha sendiri si peduaken telepon teman si peteluken ertoto endam kuban jawaban si peteluken dai. Dari 35 kala jumlah siswa dai jawaban sin jawab ertoto lebih nina hanya 2 kala. Selebihnya berusaha sendiri endam si pada umumnya si ilako kena. Si peteluken lid katelu kala nelfon teman. Jadi ati kami jenda ngatakan sama kana mon maun dah ndu ertoto enda si ban bagi ban serap ugakin kap ndu ban serap adi ban serap si pedarat ban serap ketika kita membutuhkan bagi mon si bahan bas ertoto tapi senina dengan turang adi si ogende bes ayat 10 telu kainina ijenda adi kam ibas kriahan ertoto lah adi kam bas kini seran pindo gegah mandi bata adi kam ibas pinakiten dilo pertua guna notoken kam jadi dah do ertina enda sada pengajaran siatena ipeseh naman banta entah pemen perpulungan pada saat maka ibas situasi si uga pape kita harus bertoto jadi endam ate Jakub ipeseh naman perpulungan pada saat gundari sehman banta kata enda makana ibas situasi si uga pape harus ngendalit komunikasi inta ras dibata lalit ala senta la ertoto baik ketika kita susah ketika kita senang entah kita dalam kondisi pinakitan endam pengajaran si Ibraiken Jakub arah ayat 10 telu enda ibas situasi uga apa jana adisinan bes ayat selanjutnya kainina ije ibas ayat 14 maka ianjur kena guna dilo pertua adi kamlit bas pinakiten dilolah pertua
Jadi harus kangen dah si ingat dah handu paksa si langa bolit jabatan skala pandita. Jadi ipakaina ijenda pertua. Harus enda si ingat makana kai ngenda alasanna engkai maka perlu kehadiran skala serayan Tuhan ketika ada orang sakit. Jadi ijenda iban kami dua alasan. Kai enda alasanna kenapa perlu kehadiran skala serayan. Sada lebih sebab kala si sakit ibas kondisi nasi lemah butuh orang lain guna notoken ia. Butuh orang lain guna notoken ia sebab kondisinya enggo lemah. Jadi ulaka anggap pentang makana ya siti sakit di lo serayan Tuhan, siti sakit di lo pendeta. Lah bagai maksudna. Kubahan sada ilustrasi. Lid sekala anak-anak bagenda nina. Percakap-cakap ya duana. Ona. Pindo ko min siti sen men bapangku. Sebab nukur kelateku. Ni naman teman nandai. Jadi rah teman na enda kai ni naman bapa teman nandai. Opa perlu ka anak dosen nina berikan siti. Tentu sekala orang tua megogo kal ngayatena adikala mindo menbana la langsung anak na enda ndai mindo menbana. Jadi mon dandu suers ayat 10 telundai kai ijenda isaran kena makana ketika dalam situasi apapun kita harus retoto mandi bata. Jadi dah do jilen ngenda kita langsung di bata guna mindo pas bagi ilustrasi skala anak-anak endandai. Tapi di kune kondisi du dalam keadaan sakit di lo serayan nina. Endam alasan si pemena, alasan si pedua kan kai iban na ijenda maka adisinun ayat 10:6 kai kin kapdu iban na jenda kai ni nandai oge kan kami maka aku kenlah dosandu skala lebih temandu janah retotolah kam peke par karena teman gelah malam kam jadi dah lumon maun kai ijenda peran skala serayan Tuhan dai enda merupakan sada pelayanan tapi perlu ijenda pelayanan konseling arah serayan dai perlu sada pelayanan konseling ati kami jenda ngatakan sama kana adi sinun arah ayat enda maka syarat pertoton begiken di bata adi kamu ngit ngalemi salah kalak. Jadi kayak ni nanda ijenda aku kanlah dosandu skala lebih temandu. Jadi dah du di kuneng gope kita retoto penakit ta malam-malam perlu kangen dah si gargari pusuhta si koreksi menbanta kai ngenda si benang nama kasalah Tuhan minta. Jadi endam fungsi serayandai perlu ijai pelayanan konseling, perlu ada pertobatan, perlu iperdamaikan sadara si debanna dilit dengakin bermasalah. Sebab kaini nade bagian B adi atendu kam malam enda perlu ilaku kendu. Endam maka perlu alasanna engkai makande perlu kehadiran skala serayan Tuhan ibas notoken ketika ada perpulungan binakitan. Jadi dah do artina banci si idah ijenda makana tuhu-tuhu tangkas ije si idah makana suwers ayatna bagian B kaini nande jenda pertoton kalak bujur ergegeh kalnina. Tapi lalit jelma si bujur endang go ipetangkas bes kitab Injil lalit sada pe si bujur tapi pertoton kalak si bujur ergegeh kal ugakin enda ikatakan kalak bujur
adik kalak bujur enda ketika dia mau meminta pengampunan kepada Tuhan, maka kita engkau benarkan arah kematian Tuhan Yesus. Tapi ketika kita mau meminta pengampunan, mengakukan segala dosa-dosa kita, jadi dandu endam salah sada bagi ning kami dai syarat pertoton bagikan di bata, maka perlu lid ije sialem maleman. Jadi dandu adi sinen kater dauhen kai nina Jakub enda ibes ayat 10 pitu ipetangkasna tole arah nuduhkan contoh pertoton Nabi Elia. Jadi dahdu kaikin isina pertoton Nabi Elia enda. Sada lebih si idah makana adisinen bas raja-raja 10:6 ayat 20 siwah sada raja-raja mari raduras kita memperdiati kenca kainina ijenda sada raja-raja 10:6 ayat 20 siwah 10 bacakan kami ijenda Ahab raja Israel kenca raja asa menam genap 38 tahun jadi raja. Ahab anak Omri jadi raja Israel. Ia jadi raja Israel i Samaria 20 tahun dekahna. Erdosa ia mantuhan lebih asa kerina raja-raja silben asa iya. Jadi dahdu ertina dosa kain enda si ilakoken raja Ahab enda makana ertoto ije Nabi Elia semaka pertoton Nabi Elia enda ibegiken di bata. Mari sinin besayat 33 ibahanna pegana-gana Dewi Asera tuhu buen perbahananna si rebahan can nembah ate Tuhan. Di bata Israel asangken kerina raja-raja Israel silben asa iya. Jadi dahdu ertina engkai makana Nabi Elia enda ertoto ulah ka pengakap ta makana kai pe pertoton ta ibegiken di biata lang. Tapi Nabi Elia enda ertoto lah kepentingan pribadina lang. Tapi kai ia ertoto karena keprihatinan nangdangi keterpurukan bangsa Israel ketika di bawah pimpinan Raja Ahab. Jadi dahdu adi sekala raja nembah ku dewa Baal, nggo jelas rakyat nepe nggo isaran kena guna nembah dewa Baal. Keterpurukan bangsa Israel pada saat enda makana ertoto Nabi Elia enda. Jadi ertina adisi oge kakari sada raja-raja 10 pitu enda jelas kai enda isi pertoton Nabi Elia makana ola penusur udan selama 3 tahun 6 bulan. Luar biasa pertoton Nabi Elia. Tapi terjadi selama 3 tahun 6 bulan lalit reh udan. Ketika Nabi Elia ertoto enca 3 tahun 6 bulan maka reh kaudan. Jadi dandu ertina bagi ning kami dai pertoton Nabi Elia enda labo karena dirina tapi karena bangsa Israel kai atenda ituduh kena ijenda arah Nabi Elia enda. Uga Nabi Elia enda nuduhkan maka dibatasi sembah bangsa Israel ema dibatasi arpuasa. Gelah keyakinan bangsa Israel enda beralih lanai nembah dewa Baal. Maka dandu disibaca kariku selanjutnya lid ibanna ijenda adikin megegah dewan doenda mari siban sada pertandingan kinah dai maksudna dilondu si ban sada persembahan gelah sada lembu ban sada persembahan aku pe bagai sampai ciger di londu di batando encakariku dilo di bataku apai kari sielo ken di bata berarti ema di bata si kuasa endam nina Nabi Elia. Jadi dandu artina
sueras temata sekalenda ema ulih pertoton arah pertoton Nabi Elia enda Athena ipetangkasna karena kuasa di bata. Nah, jadi mari kembali kita ku temata kain legenda nina ulih pertoton. Satu-satunya teladan ibas kita ertoto ema pertoton Tuhan Yesus ketika dia sebelum disalibkan. Mari sinan ibas Matius 26 ayat 30 siwah ras 42. Dua kalina Tuhan Yesus ertoto, dua kalina itutupna kainina. Labo pratinku jadi tapi pratendulah jadi. Mari sinan ayat 30 siwah bagian B kainina jenda. Oh Bapa adi banci buat mincalung kini seran enda ibas aku nari. Tapi labo pratenku pratendulah jadi. Ayat 42 bagian B. Oh Bapa adi lakin banci laku inem calung enda pratendulah jadi. Jadi dah ndu artina enda me pertoton si banci jadi teladan membanta. Sebab na engkai maka bagining kami maun dah ndu pertoto kita lai begiken di bata jugut-jugut kita pas bagi ikatakan besogen ta endandai sope pembacaan ta endandai ibas ayatna siwah kainina olah kam jumut-jumut dengan si salah-salahan. Nah, jadi ndu artina ibas kita ertoto wenda maun-maun kai si terjadi bas geluh ta endam surah-surah di bata. Jadi dah ndu artina ertoto kita lah bagi ukuruta tapi di Tuhan Yesus ndai kainina labo pratenku jadi tapi pratendulah jadi. Dua kali ia ertoto itu tupna lah pratenku jadi tapi pratendu jadi. Endam dage jadi teladan membanta ibas kita ertoto. Sadanari ti kami makana adi sini bas kitab dendenta nomor 176 enda penggo petangkas na kainina izenda. Labo peratenku Bapa peratendu jadilah. Endam dage siban jadi teladan ta ibas kita ertoto gelah kai pe ulih pertoton ta lah kita kecewa sebab kai rencana di bata lebih indah daripada rancangan ta. Adi rancangan ta udah jelas bahwa kehancuran. Jadi dah dua artina kai enda artina kai pe isi pertoton ta ras kai pe ugape tutusna ateita perayakan ta kai ulihna ema di bata si jadi bas artina di bata si berotoritas bas pertoton ta. Sekali nari ulih kami kai pe tapi ugape tutusna kita ertoto perayakan ta kai otoritas di bata lah si terjadi gelah uga gelahna adi ateta ulih pertoton ta si terbaik bas kegeluhan ta. Pastikan isi pertoton ta entah pe pemindon ta berfokus penuh pada otoritas Tuhan. Sekali nari berfokus pada otoritas Tuhan. Mungkin dah ndu bagi lid sada pertoton lid sada enda terakhir sayang Tuhan bagenda ni nartoto. Ertoto ya selamat teluari. Tuhan berikan min membangku kendaraan segala banci aku melayani nina. Ertoto ya terus selamat teluari. Tapi enca teluari rah segala perpulungan kayak nina. Enda pakai endu kendaraan enda pendeta
Gulit motor kami baru, jadi enda ku banci pakai untuk melayani nina. Enda ulih pertoton serayan dai. Maka dandu resaksi me iya. Resaksi pendeta dai, makana selama telu hari telu berngia tetap bertoto sakna butuh kalian sada kendaraan guna pelayanan. Ibas kesaksinna enda dai, ibegikan segala serayan Tuhan ka. Jadi reh nina serayan sisa danarinda aku pe harus sertoto. Ia pertoton nande selama teluari dan kena sada kendaraan aku pe harus sertoto. Nina skala pendeta deka. Ertoto mia terus sertoto ya terus sertoto ya terus. Berikan bangku sada kendaraan Tuhan. Tapi lah ibre Tuhan enggo pe teluari, lah ibre Tuhan kendaraan dai. Tapi kai pendeta enda ipake luar biasa pelayanannya. Maka ketika dia dipanggil oleh orang, ketika dia setiap saat dia panggil melayani, ipepulung nama sendai ibas pelayanan nandai, hasil pelayanan nandai. Sebab ia ipake Tuhan berapi-api untuk berkhotbah. Sehingga setiap saat dia dipanggil, kai silakukan pendeta nandai. Ipepulung nama sendai kerina. Sebagai ndekah 3 tahun itu kuru nama mobil lah terjang sada ngenca tapi 2 ulih bas pelayanan nandai. Jadi dak nduk retina endam dagi kepe ulih pertoton ada minter sidah ulihna lid daiba ndekah maka lid ulihna tapi sada si perlu iingatkan kami makana uga papai istilahna ulih pertoton tae si terbaik man kegeluhunta pastikan makana pemindun tae berfokus penuh pada otoritas Tuhan. Amin. Mari ras kita toto. Bujur Bapa arah katandu singgoi dengkah kami. Kami nggo ngadi ngerana Tuhan. Tapi tetap pengharapan kami. Roh Kudus ndu tetap gara. Guna empetangkas tole katandu dan nangdangi perpulungan kami kerinana. Kelahalu bagai Tuhan. Si jadi tema men kami baswari si sendah ema ulih pertoton. Tetap kami ngasup. Ibas kami ertoto fokus pertoton kami tetap otoritas dibatasi terjadi. Pas bagi pertoton Tuhan Yesus sope dengar ia isalibkan. Ajari kami Bapa karena katandu indah. Kelahlah terjengyangka kami tapi ngasup pe kami dalam kenca. Wah hatendu edam pengharapan kami. Sebab roh kami nambah. Arkelangkan Yesus Kristus. Amin. Kita kubas pedalan persembahan ta. Mari sopelenga kita pedalan persembahan. Si bagikan lebih kata dibata si jadi palas tanpa pulung persembahan ta. Si isuratkan ibas Mazmur 196 ayat 17. Kubaba atiku persembahan pengatakan bujurku, janahku ertoto man bandu. Tupung kita maba persembahan pengatakan bujurta, mari si puji Tuhan arah kitab dendenta 270 sindaikan kari bagin si pemena. Meteruku
Mari dagay bas penghujung perjumpaan ta enda seh kita kubas pertoton sapaat. Mari si pebulat ukur ta ras kita artoto. Jahwe di bata bapa, bujur bapa ibas paksenda. Ipaatan kendu dengar kami ibas ngikuti pekan doa ibas berengi si pak 6 kenenda. Artoto kami bapa karena kerina perpulungan kami runggun Tanjung Sari. Amin ijabah pi kami ringan seh matandu natap man kami perkeluarga. Tuhan janah petangkas man bandu ibas situasi bapa pe kami pada saat enda lid ibas keriahan ukur lid ibas kinisran maun lid kape ibas pinakiten tuhu pengendesan kami ku kam bapa lah abis ibas situasi si uga pape kami tetap kami ngasut perpengarapan man bandu saja kelah halu bagai bapa malam PT kami ibas kami dalani keluh kami bagi pe bapa retutu kami karena kerina perpulungan kami bagi pe anak kami permata baik ya ibas persekolahan si paksandarami pendahin ibas yandarami teman nape ndape kam breken si pas yakap kam nang dang anak kami ndekrina Tuhan breken du kepentaran ibas keperluna masing-masing kelahalu bagai bapa bahan si pe anak kami permata tuhu jadi contoh amin ijabah piaringan gelah enda pe maba kemalaman ate nang dangi orang tua tengah-tengah jabu pengendes kami karena senda kerina kebas tandu Tuhan jana pe bapa jendar sada dengan kami retutu karena perbeben kegeluhan kami secara dunia emkap COVID-19 siwa enda Tuhan kai pesi terjadi bas geluh kami enda atas seizin du bapa la terligen matandu si tek pe kai pe terjadi makai bas si bagian darupana pe bapa tetap kami mendo gegeh man bandu gelah ibas perbeben enda pe la papa kini teken kami tapi tetap kami ngasup ngerembakkan kegeluhan kami man bandu arah perbeben sini nanami kami enda lah tuhu bapa arah COVID-19 siwa enda pe banci merupakan sada jembatan man kami guna ngerembakkan kegeluhan kami ku kam saja jana pe pedauh nu kami kerina anggota PJJ tah pe runggun Tanjung Sari ibas kuasa pinakit corona nari kuasa iblis kuasa sila mahuli gelah tuhu bapa kuasa resi berotoritas bes kegeluhan kami guna tetap kami ngasuh tegar berdiri dengan sehat walafiat penuh semangat alu bagai bapa dauh ibas kami kerina pinakit mara bahaya sebab lid kami bata kami si tuhu erkuasa jenda pirtoto kami bapa karena persembahan dari singgo pepulung kami pasu pasundu kerina tantan si mereken persembahan enda bapa lah tuhu arah persembahan enda pe banci terpuji kami rablang na pe bertandu si meriah bagai pe tantan singgo mereken persembahan enda pe tetap pasu pasundu bapa kelah arah enda pe igecapkan kami kugablina pemeresir naibas kamnari beluhkah kami makaikan cape bapa endam dagi pengarapan kami Tuhan ibabose sasapkan kami salah dosa kami gelah tuhu metunggung kami igelari anak dupe ndesken kami karena pertoton enda kubas tandu mari dagi siumputi pertoton enda lu pertoton Tuhan ninta dagi sekala oh Bapa kami sini surga kelaran dui perbadialah min rehlah min kini rajandu sehlamin pratendu ibas dunia enda bagini surga berikan man kami akan cukup ibas dunia enda
alamilah salah kami, bagi nialimi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibaba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami ibas ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Bujur pekandoan tabas berngisi sendah godung, terpuji di bata, sialom man banta krina. Bujur.